Es absolutamente ocioso que nadie presente a Noam Chomsky aquí ni en ningún otro lugar del mundo, y por tanto no lo haré. Simplemente quiero aprovechar para decirle que estamos encantados, que es uno de los grandes honores que han sido dispensados a esta facultad y a esta universidad, el tenerle aquí hoy, y que deseamos que pudiera volver muy a menudo a estar con nosotros con más tiempo que hoy. Voy a describir simplemente el procedimiento que vamos a seguir en esta charla, con el fin de sacar el máximo rendimiento posible al tiempo. Lo que he hecho ha sido recoger todas las preguntas que han venido de distintos sectores de la comunidad universitaria, traducirlas al inglés para que el profesor Chomsky pueda, utilizando un sistema de números, responder directamente aquí, y únicamente lo que haremos será traducir las respuestas del profesor Chomsky y posibles pequeños intercambios que puedan producirse a raíz de ellas. Tengo que rogar a todos los que van a presentar las preguntas que se atengan al criterio de máxima brevedad a la hora de hacerlas, es decir, que eviten las explicaciones previas a las preguntas, porque el profesor Chomsky las conoce. Han sido traducidas previamente para él. Las explicaciones que los preguntantes tenían que hacer han sido traducidas. Por tanto, podemos ir directamente a las cuestiones y simplemente rogar a todo el mundo que se atenga a la mayor brevedad. Thanks very much, Professor Chomsky. Shall I? I think you can. Two apologies. For one thing, I haven't got much of a voice, so I don't know if you'll be able to hear me. Second, the questions are so diverse and far-reaching that it would require at least a seminar to deal with them, and I'll only be able to make a few sentences in comment, which is unfair to the questioners and to the content of the questions, but the circumstances leave no alternative. Necesito traducir esto. No, simplemente, bueno, me imagino que la mayoría de la gente le entendió, que pide perdón, no sé si me tengo que levantar también, pide perdón por los problemas de voz que tiene y que yo comparto, con lo cual creo que es el doble perdón en este caso, y también dice que lo único que siente es que por falta de tiempo lo que debería ser un seminario completo, debido al carácter importante y al mismo tiempo profundo de las cuestiones que se han planteado, va a tener que ser mucho más breve de lo que él quisiera. La primera pregunta que se le ha planteado al profesor Chomsky se refiere a que, si le es posible, muy brevemente, trate de identificar las grandes tensiones conceptuales que existen en el campo de la lingüística hoy y que motivan las discrepancias entre diversas escuelas de primera línea a nivel internacional. Well, the first problem in proceeding would be to decide to what extent these various so-called theories are commensurable, that is, even deal with the same questions and have the same goals. Here, what's called the principles and parameters theory is not really a theory, it's just a general approach which makes certain empirical assumptions. And within that approach, there are various specific realizations which are partial theories. Partial because in the sciences you never know enough to have a total theory. That's only possible in mathematics. Well, Shall I? Yeah. Bueno, siempre dice que lo primero que habría que ver es hasta qué punto se podrían contrastar todas estas teorías, puesto que no se puede tampoco decir que todas traten sobre los mismos aspectos. De hecho, empezó a hablar de la teoría de los principios y de los parámetros, que es la que la mayoría de los estudiantes aquí conocen, y dice que en realidad se puede decir que más que una teoría es un enfoque general con realizaciones específicas. De hecho, dice que las teorías en general científicas son parciales y que la única teoría que se podría decir que es general en ese sentido serían las matemáticas. Another problem is that the theories just have different interests.
So, for example, GPSG has been largely motivated by certain assumptions about parsing, namely that it's easy and quick and that has to be somehow captured, certain assumptions about restrictiveness in the technical sense, and certain there are certain demands about formalization, and these are of no interest to people working in principles and parameters approaches because the parsing assumptions are false, the restrictiveness concerns are meaningless for formal reasons, and the question of formalization is largely irrelevant. No one formalizes biology. Even mathematics wasn't formalized until a fairly recent period, and the reasons are well understood. Formalization requires making arbitrary assumptions in areas where you don't understand anything, and that's just a waste of time. Sí, el profesor Chomsky responde esencialmente que el problema es que los objetivos de las distintas teorías científicas son muy diferentes. En el caso de, por ejemplo, la GPSG de Gazda, el problema es que ha sido una teoría pensada especialmente para atender a problemas de análisis, de parsing y de implementación computacional. Y por tanto hay que tomar decisiones sobre la formalización que son arbitrarias y que en el campo de la teoría de los principios y los parámetros pues realmente no interesan a nadie ni ha lugar a tomarlas porque no se sabe lo suficiente sobre la cuestión como para tomarlas. As for these theories differ in what they are. So for example, GPSG and LFG are in part descriptive notational frameworks within which descriptions can be presented. And again, that's not a particular interest for people elsewhere. It doesn't matter much what notation you present your descriptions in. The question is what explanatory principles you have. En lo que hace a GPSG y LFG, por ejemplo, se trata de teorías que son en gran medida variantes notacionales, es decir, puros metalenguajes para codificar información. Lo importante son los principios que se utilizan de carácter explicativo y otras cuestiones son irrelevantes. Now, insofar as the theories are commensurable, that is, they're dealing with the same questions, you compare them by the usual methods of any rational inquiry. So for example, all of these theories are transformational grammars. And the reason is you can't avoid having a transformational grammar because it's just a fact about language that items are interpreted in positions, in expressions in which they don't appear. They're displaced from the positions in which they're interpreted. So the only question is how various approaches will deal with this phenomenon. And you ask how the various approaches deal with the phenomena that fall under the general categories of subjacency and the empty category principle and the relations between overt and empty operators, WH in situ, as in, say, Chinese and Japanese, or WH moved, as in, say, Spanish. And there's a whole huge range of phenomena that fall under these categories, and 1,000 others I could mention. And one asks how well they're explained in various approaches. That's the only kind of comparison that can be made. La comparación de este tipo de teorías se hace por los criterios normales, pero con la restricción de que hay unos hechos objetivos referentes, por ejemplo, a la presencia de movimiento, de constituyentes desplazados y de los fenómenos que aparecen ahí, que obligan a todas ellas a codificarlos de algún modo. Entonces lo que varía son las codificaciones de esos hechos. Sorprendentemente, el profesor Chomsky señala que todas son teorías transformacionales. Todas son teorías transformacionales en la medida en que tienen que atender a ese tipo de fenómenos. El profesor Chomsky va a responder a la pregunta número 2 presentada por Gemma Piñera. Gemma Piñera.
aportaciones podemos observar en la gramática generativa que superen a otras concepciones lingüísticas anteriores? Well, there are two major earlier schools. There's traditional grammar, which has actually several thousand years of tradition. And then there's structural grammar. And generative grammar is different from each. It's very much like traditional grammar in its concerns. The concerns of traditional grammar were to deal with, well, to quote, it's to deal with what I've sometimes called Humboldt's problem. That is, the fact that, which was long known, that normal linguistic usage involves novel expressions which are instantly understood by every speaker of the language. Nevertheless, the brain is finite, so you have to, as Humboldt put it, we have to account for the infinite use of finite means. And both traditional grammar and modern grammar are concerned with that problem. They differ in that until the 20th century, no one knew how to capture this concept precisely. So traditional grammars can only give hints and suggestions that an intelligent reader can use because of their own linguistic competence to understand a lot about the language. And generative grammar tries to make explicit the tacit knowledge to which traditional grammar appeals. Bien, señaló como escuelas anteriores, bueno, como aportaciones anteriores, la gramática tradicional y la gramática estructural. De ellas dos dice que la gramática generativa tiene mucha más relación, en el sentido de semejanza, con la gramática tradicional, puesto que ambas tratan de lo que normalmente se ha denominado el problema de Humboldt, es decir, el hecho de que el hablante tenga que hacer un uso infinito de unos medios finitos. Lo que dice que la diferencia fundamental después entre ellas es que mientras que la gramática tradicional simplemente aportaba una serie de sugerencias sobre cómo este problema podía ser resuelto, la gramática generativa intenta dar una versión explícita del problema, por lo tanto formalizada. Traditional grammar was not aware of the fact that it was only a collection of hints. It wasn't until the 20th century that it became possible to understand the distinction. So, in fact, the concern of generative grammar is exactly what traditional grammar took for granted, namely the intelligence of the person. Traditional grammar didn't try to explain it, it just assumed it. Generative grammar tries to explain it. Precisamente lo que la gramática generativa trata de explicar es lo que la gramática tradicional desde el principio asumió, pero no se preocupó de darle una explicación, que es la inteligencia del hablante. Yeah. As for structural grammar, that was a departure from the tradition, which simply very sharply narrowed the concerns. It was not concerned with the traditional problems of how you can understand sentences and so on. It was simply concerned with the question of how you arrange sounds and grammatical forms and so on, and that's just not a very interesting question. So it's simply been pretty much abandoned. There are many structuralists here. Yeah, I know. Bueno, dice que con respecto a la gramática estructural, que no, sin embargo, no se preocupó de estos problemas que podríamos decir tradicionales, sino simplemente de cómo se organizan los elementos lingüísticos, es decir, los fonemas, los morfemas, etc., y que para él eso es una cuestión sin importancia. Now there are some results from structural grammar which are carried over into the continuation of traditional grammar that goes on in generative grammar, so such as, say, phonological features. But it's pretty marginal. I mean, you sort of teach them in half an hour or something. Sí, que hay ciertos resultados de la gramática estructural que efectivamente hay que tener en cuenta, pero como pueden ser, por ejemplo, los rasgos fonológicos, pero que de todas formas es algo que puede ser aprendido, enseñado en prácticamente media hora, por lo tanto tampoco tiene demasiada importancia. El profesor Chomsky va a responder ahora a la pregunta presentada por Sandra Redondas López. Sandra Redondas López. Han aparecido artículos titulados así: Chomsky superado. ¿Observa un enfoque gramatical nuevo
generativa que podamos considerar como gramática del futuro? Well, if one is interested in Humboldt's problem, the traditional problem, namely the problem of understanding and creating new expressions, which, as I say, it goes back hundreds of years, actually to classical India 2,500 years ago. If one is interested in that problem, and one is not content to simply assume the knowledge of the reader, but rather one wants to explain a person's ability to do this, you just do generative grammar, because that's what it is. If you're not interested in that problem, you don't do generative grammar. Se dice que, bueno, desde el momento en que se está interesado en solucionar el problema de Humboldt al que había aludido antes, y no se quiere uno conformar con simplemente asumir que hay una inteligencia detrás, sino explorar y explicar esa inteligencia, no se tiene más remedio que hacer gramática generativa. La pregunta número 4 es la presentada por el doctor Velarde, profesor de lógica. Doctor Velarde. La pregunta del doctor Velarde se puede formular así: considerando los desarrollos recientes en inteligencia artificial y en otras tecnologías relacionadas en países como el Japón, ¿no interpreta usted que el hecho de que esos sistemas no se sirvan de su tipo de gramática generativa puede ser una refutación? Well, I don't believe that there are any developments, either extraordinary or trivial. There's just very low-level engineering. And my advice to the people who are doing it would be to disregard almost any theory. I mean, if a person is making shovels, they don't have to pay any attention to physics. And in fact, until the 19th century, even more sophisticated engineers paid virtually no attention to science because it just didn't tell them anything. Brute force solutions sufficed for, applied problems. And these problems are at such a low level that sophisticated understanding is almost of no interest. Se me dice que puedo saltarme la pregunta número 5, que ha sido respondida. Pasamos a la pregunta número 6, presentada por Luzmar González. Luzmar González. ¿Se considera usted un lingüista, un biólogo, un psicólogo? ¿Cree usted que algún día la teoría lingüística podrá confluir con alguna de las disciplinas biológicas? Muchas gracias. It's an interesting fact about the humanities, as distinct from the sciences, that people think that it's necessary to define what a subject is about. So, for example, in the sciences, nobody cares whether a biologist says he's a chemist or a biologist. There's no answer to the question of whether organic chemistry is part of biology or chemistry. The reason is that the disciplines are just academic conveniences. They're for the benefit of administrators in the central office. And people work on the topics that are interesting. A particular biologist may be working on maybe using quantum theory and mechanics and mathematics. And the same is true here. I mean, you're interested in certain problems, like, say, this one, or more importantly, even what I sometimes call Plato's problem, and it does indeed go back to Plato, and that is how the capacities to use language develop in the person. If you're interested in these problems, you use anything that's relevant. If something from cellular biology proves relevant, well, you'll use that. So the academic disciplines have no ontological status. They don't pick out a piece of nature. There are problems, and you use anything that will be relevant to them. And how you identify yourself is more or less a matter of convenience for administrators, has no further significance.
Bien, dice que la pregunta que se planteó es una pregunta típica de las humanidades y que sin embargo no se suele desarrollar de esa manera en las ciencias, en el sentido de que a ningún científico le preocupa dónde estaría encasillado, por decirlo de alguna manera, si por ejemplo como biólogo o como químico. Y esto es debido a que verdaderamente estos encasillamientos son fundamentalmente convenciones académicas que sirven, bueno, pues según decía él, literalmente para simplificar cuestiones administrativas y poco más. Lo importante es qué problemas son los fundamentales a tratar y no exactamente dónde tendrían que encasillar cada uno de esos problemas. En el caso del lenguaje vuelve a remitirse a la importancia de tratar lo que antes denominamos el problema de Humboldt y también lo que tradicionalmente se denomina el problema de Platón, es decir, cómo se puede adquirir la posibilidad de aprender diferentes lenguas. La pregunta número 6 ha sido presentada también por el profesor Velarde. Profesor Velarde. Sorry, 7. Bien, leo la pregunta del profesor Velarde. Siendo usted uno de las personas que más ha contribuido al desarrollo de la ciencia cognitiva en sus primeras etapas, ¿qué piensa del estado actual de ese campo? ¿Es probable que la lingüística vaya a ser absorbida por ese marasmo que es la ciencia cognitiva? ¿Es la ciencia cognitiva el equivalente moderno de la mátesis universalis o la realización actual del ideal de ciencia unificada? Cognitive science has two quite different aspects to it. One is the empirical studies. So someone is studying the nature of the visual system or of language or of reasoning. And there the studies are as good as they are. There isn't very much unification between them, just as there isn't very much unification between the study of the circulatory system and the visual system. Different systems of the body have their own properties, and there's some limited connections, but they're probably going to fall together at the level of cellular biology, nowhere else. There's a second branch of cognitive science, which is artificial intelligence, philosophy of mind. It's discussion about the nature of the discipline. And in my opinion, most of that discussion is just completely on the wrong track. It's developed on the basis of what they call a computer model of the mind, which is in principle non-biological and is based on performance criteria like the Turing test. And all of that, in my opinion, is a sharp departure from the sciences and should simply be abandoned. I think it's just conceptual errors. Hay dos niveles en los que el profesor Chomsky responde a esta cuestión. Por un lado, los estudios relacionados con los sistemas de visión y todo lo que se entiende por aplicación de inteligencia artificial, etc., es fácil que confluyan eventualmente en el nivel de la biología celular. Pero hay un segundo nivel en que se plantean cuestiones de tipo filosófico, de filosofía de la ciencia, en el que el profesor Chomsky cree que el enfoque que se toma normalmente en ciencia cognitiva pues es completamente ajeno a los intereses de la propia ciencia y que simplemente no debería hacerse ese tipo de reflexión. La pregunta número 8 ha sido presentada por Ana Rascón. Ana Rascón. Visto desde la perspectiva actual, ¿cuáles han sido, en su opinión, sus mayores errores conceptuales? Well, in a living subject, you expect that any proposal you make today will probably be refuted tomorrow. At least you hope that will happen, because that means you're making some progress towards better understanding. But the proposals one makes today in any field are not really mistakes. They're the best way of coming to terms with certain problems on the basis of current understanding. So Babylonian astronomy was not a mistake. The Ptolemaic theory of the planets was not a mistake. It was wrong, but it was the best way of coming to terms with the problems on the basis of what was then understood. And the same is true of any modern living science. When Niels Bohr created a certain theory of the atom,
It was wrong, but it was not a mistake. It was superseded by quantum theory, and that'll be superseded by something else. And that's kind of taken for granted in the sciences. The pre-scientific character of thinking outside the natural sciences leads one to be concerned over the constant changes that take place in living subjects. But one has to get over that. If you're teaching today what you taught 10 years ago, you probably ought to retire. Bueno, dice que normalmente una ciencia que está viva, lo normal es que existan una serie de propuestas que en su momento pueden ser o no refutadas, y el hecho de que una propuesta sea refutada no se debe considerar como un error ni como un fracaso. Se puede decir que en su momento esa propuesta sirvió para dar cuenta de un fenómeno con lo que en ese momento se sabía de ese fenómeno, que luego puede ser superado, pero que en ese momento sirvió para ello y por lo tanto es válida. Básicamente era eso, creo, ¿no? Yeah. Sí. You might add the last sentence. I think it's worth saying. That if you're teaching. Sí, perdón, sí, la última, efectivamente, que al final dijo que de hecho, si alguien está enseñando en estos momentos lo mismo que enseñaba hace 10 años, se puede considerar que esa persona está retirada, en ese sentido. La pregunta número 9 fue presentada por un estudiante anónimo de filología inglesa, por tanto la leeremos. No, perdón. ¿Está de acuerdo con la expresión revolución chomskiana? Y si lo está, ¿qué aspectos de su trabajo considera usted más revolucionarios? Well, the concept of scientific revolution comes from Tom Kuhn, who's actually an old friend of mine, and we disagree a little bit about it. I don't think there have been many scientific revolutions. I mean, the Newtonian revolution was a revolution, the quantum theory revolution was a revolution. They really gave different ways of thinking. But most of the changes in science are small modifications. And I don't think there are any revolutions in fields like the study of language. It's in much too primitive a stage. There's new ways of understanding old problems. In the 20th century, it became possible to consider these, to bring these problems into the domain of scientific research. And since then, there have been a lot of significant changes, but I wouldn't call any of them a revolution. Bueno, la pregunta, perdón, antes de contestar la pregunta quiero hacer también una observación, que no es que sea un estudiante anónimo, es un estudiante que tiene nombre. Lo que ocurre es que es un estudiante mío y no les mandé dar el nombre concretamente, ¿no? Me dieron la pregunta pero no el nombre. Bien, la respuesta es simplemente que él no cree en el sentido ese de revolución, en el sentido en que se le pregunta. Dice que el término de revolución científica fue acuñado por Kuhn, que precisamente es un amigo suyo, y que él en eso no está de acuerdo. Hubo ciertas revoluciones científicas, pero en el caso de la lengua es simplemente nuevas formas de estudiar fenómenos que ya se podían, viejos problemas en general, pero no considera que puedan llegar a tener el estatus de revolución en ningún caso. La pregunta número 10 fue presentada por el doctor Fernández de Castro. Doctor Fernández de Castro. Pregunta sobre el racionalismo de Paul Royal. Sí. Pregunta el doctor Fernández de Castro si el racionalismo de la escuela de Paul Royal es todavía un ingrediente activo de su teorización, de la teorización del profesor Chomsky actualmente. Well, in fact, largely because of the intellectual insularity, the intellectual narrowness of the structuralist tradition when I was a student, nothing was known about Cartesian rationalism or the tradition of universal grammar, which was quite rich. So in the early stages of my own work, there was no influence at all. In the later stages, there's also, in a sense, no influence. It's just that by learning about these things, one can place the work that is going on in a much broader and deeper intellectual tradition, which was wrestling with the same questions. In fact, even pre-Descartes,
one of the major Spanish philosophers, Juan Duarte, was dealing with the same questions. And it's now possible to explain the kinds of problems that bothered him in terms that make more sense within the framework of modern science. And that enriches our understanding of the intellectual tradition, and it places current studies in a framework of much broader interests and concerns. But there's virtually no implications for actual theorizing. Bien, bueno, en principio niega ninguna influencia de ese tipo de corrientes, tanto en sus primeros pasos como en la actualidad. Lo único que sí es cierto que conocerlas puede servir para colocar el conocimiento o para situar lo que se está sabiendo en estos momentos en un contexto bastante más amplio. Well, the origins, the generative grammar itself, so that's say like 1950s sort of, had returned to traditional concerns which were unknown at the time, but it had a traditional flavor in that respect. Secondly, the mechanisms, the technical mechanisms, also had a kind of a traditional flair to them. There were rules for particular languages and particular constructions. It was different in that there were actual rules instead of just hints, and abandoned the notion of grammatical construction entirely. So that was a much sharper break with 2,000 years of tradition. The minimalist approach, which is really just in progress, is again a very sharp departure. It very sharply reduces the descriptive apparatus available, and hence tries to explain the entire typological differentiation of language and the details of particular languages on the basis of extremely general principles of computation and the ways they interact. Now that approach carries an enormous burden, empirical burden. You have to explain a huge variety of facts with very few devices available. And if that can be achieved, it'll be quite a profound result, but it's just at the moment speculation. Estableció como si dijéramos tres cortes cronológicos. La primera etapa de la gramática generativa hacia los 50 dice que tenía un corte bastante tradicional, tanto en el tipo de problemas a los que se remitía, como los mecanismos que utilizaba para dar solución a esos problemas. De hecho, se utilizaban reglas particulares sobre construcciones, etcétera. Ya digo, muy en la línea del tipo de mecanismos de la gramática tradicional, con la diferencia de que se hacían reglas concretas, no puramente sugerencias. El primer cambio drástico en la teoría tuvo lugar en los 80 con el modelo de los principios y dos parámetros, puesto que se reduce el componente de reglas y se utilizan ya mecanismos mucho más generales como son los principios. Y dice que ahora en la teoría minimalista, esta nueva teoría que en estos momentos todavía está en progreso, el cambio ha sido de nuevo bastante drástico en el sentido de que aún se está generalizando mucho más y que los mecanismos que se propone son mucho más incluso generales para dar cuenta no solo de un análisis concreto de una lengua concreta, sino de las diferencias entre todas las lenguas naturales. Es decir, que a base de unos principios muy generales se intenta cubrir un amplio espectro. La pregunta número 12 fue presentada por el profesor Guillermo Lorenzo. Bien. La pregunta es la siguiente. Se refiere a que en los escritos muy recientes del profesor Chomsky intenta dar cuenta de los hechos lingüísticos mediante dos componentes, un léxico y un componente computacional muy restringidos y generales, y una serie de principios, entre ellos principios de economía, que no son en maneras obvias específicos del lenguaje. Y por tanto, pregunta al profesor Lorenzo si eso significa un paso en la dirección de enfoques distintos de los hasta ahora cultivados en gramática generativa y más tradicionales. Well, the problem there is that there's a reference to general information processing procedures, and no such procedures are known. There are none, you know.
The proposals that are developed within the new theories are indeed information processing procedures, but they appear to be highly specific to the language faculty, and there are no known analogs in other areas of human cognition. There's a lot of talk about general information processing procedures, but it'll continue to be empty talk until someone suggests what they are. And no one has ever suggested what they are since maybe Hume, and his proposals were wrong. El problema es que la pregunta presupone que en efecto existen unos mecanismos de procesamiento de información de carácter general de los que se habla mucho, pero que nadie ha podido identificar, y las propuestas tradicionales, como por ejemplo las de Hume, pues eran erróneas y no se ha vuelto a hablar más de la cuestión. Por tanto, el asunto no tiene verdaderamente fundamento. 13. Yep. La pregunta número 13 es una pregunta presentada por mí también sobre el futuro de la facultad de lenguaje, y que debo resumir muy rápidamente porque es un poco larga. Tiene 3 puntos. 1. ¿En qué áreas de la gramática todavía seguimos obteniendo casos realmente coercitivos de pobreza del estímulo que, en su opinión, hacen inevitable recurrir a la hipótesis innatista? Se dan una serie de ejemplos: dependencia de la estructura, interpretación de categorías vacías, etc. Segunda parte de la pregunta: ¿qué principios computacionales permanecen dentro de la facultad del lenguaje una vez que muchos de los módulos o principios pertenecientes a los módulos de la teoría GB han sido atribuidos a los interfaces, ¿verdad?, a los sistemas periféricos que rondan con el lenguaje en la mente, en el modelo de mente del hablante? Y en tercer lugar, la pregunta clave es, en este caso, si esos principios que aún quedan como parte del mecanismo computacional de la facultad del lenguaje son lo suficientemente específicos como para justificar la propia hipótesis de la existencia de un órgano como ese separado. El fundamento es que algunas de las nociones elementales en que se basan los principios son nociones tan generales como, por ejemplo, aparece junto con, requiere, precede inmediatamente a, contiene o es una proyección de, que son nociones que serían en principio extrapolables a otros dominios. Well, this is related to the previous question. There is one relatively uncontroversial point. The language faculty is some system of the brain which is related to other systems apparently at 2 points. There's a connection to what you may call the articulatory perceptual system. There are instructions as to how this faculty, which creates representations of expressions, provide instructions to tell you how to speak and to interpret and to perceive what you hear. It's connected to what you might call a conceptual system, which provides instructions as to how to carry out, to use language to express your thoughts. Now, the question is, are there other levels of representation internally? The current theories claim that there aren't, that that's all there is, just the conceptually necessary ones. Internal to this, there's a lot of computational apparatus which seems to be completely unique to the language faculty. Furthermore, the conditions at the interface, though they're imposed by the other systems, are also unique to language as far as we know. So the idea that the properties of language are basically expressed in the genes would be even more strongly established than before if this general picture is correct. Sí, bueno, dice que desde luego no niega que exista una facultad del lenguaje. Dice que como sistema está relacionado con otros sistemas tales como el sistema articulatorio perceptual y el sistema conceptual, es decir, que bueno, conecta directamente con el uso concreto que hacemos de la lengua para transmitir nuestras ideas.
cree que no hay más niveles y que desde luego los aparatos conceptuales internos a la gramática, a la facultad del lenguaje, son propios e únicos de esa facultad del lenguaje, de la misma manera que lo son las interfaces, como decíamos antes, hacia los otros dos sistemas, por lo cual la idea de que hay algo genético, en este sentido, propio al ser humano en la facultad del lenguaje todavía cobra más fuerza, cree, en este nuevo, approach de la teoría minimalista. La pregunta número 14 se refiere al principio de dependencia de la estructura como uno de los principios característicos del funcionamiento del lenguaje, y se le pregunta al profesor Chomsky si es posible que ese principio aparentemente determinado por criterios biológicos podría tener una explicación de otro orden. Sería arguible que pudiera ser explicado funcionalmente en términos de, por ejemplo, el siguiente tipo de razonamiento. En principio, las lenguas necesitan recurrir a sistemas de denominación que permitan construir denominaciones complejas, puesto que no hay suficientes piezas léxicas elementales para denominar los designatas. Entonces, en principio, es necesario que esos sistemas generen frases, ¿verdad? Y, por tanto, cuando se realizan predicaciones u operaciones que implican esas entidades, es lógico que las frases, como expresiones que corresponden a esas entidades, sean tratadas como unidades. Eso sería un modo de abordar en términos funcionales el problema de structure dependence. Well, I think the point can be simplified by taking a concrete example. So the standard example is something like, you can do it in any language, I'll do it in English, because it's all the same. Take the sentence, the man who is tall is here, let's say. Now, whatever force these functional and communicative concerns have bear on the question whether this has phrase structure. Like, is this broken down into phrases like this and so on. So let's grant that it is. But the problem of structure dependence arises after we've granted that. It has nothing to do with that. The problem of structure dependence is, suppose we grant the phrase structure, and let's even assume for the sake of argument that it's justified by communicative intention, though I really don't think one can run through that argument, but let's grant it. Now we now have two properties in this expression. One is the property of linear order, which is obviously true. This precedes this, precedes this. The second is the property of structural organization. Now the question is, do the rules pay attention to the first or to the second? So for example, if we want to form a question, we want to question whether this is true, and we say is, and then the rest of the sentence, we drop out either this is or this is. So we could either say, is the man who tall is here, or is the man who is tall here? If we drop out this one, it would be because we're using the linear order, and we're saying drop the first one. If we drop this one, it's because we're using the phrase structure, and we say drop the main one. And the question is, which do we do? Well, it's obvious what we do. We drop the main one, not the first one. That is, we use a computationally complex device instead of a computationally simple device, no matter what the phrase structure is. Either of these alternatives would serve the communicative intentions fine. In fact, it would serve the communicative intentions if we just read the sentence from right to left, or did 50 other things. The question is, why does one invariably pick the computationally complex choice of using the main verb, which is hard to find for, say, a computer? And why don't we pick the easy choice, which says just run along until you find the first occurrence of a verb? Well, that's the principle of structure dependence, and it's independent of what the reasons may be for imposing a phrase structure. Bien, bueno, a partir de este ejemplo
analiza las dos posibilidades que podría haber de análisis. Una sería tener en cuenta el orden lineal y otra sería tener en cuenta el orden, la estructura en constituyentes. Dice que cualquiera de los dos análisis en principio servirían para la comunicación, es decir, en ese sentido no habría una opción clara si solo tuviéramos en cuenta razones comunicativas. Sin embargo, si tenemos en cuenta el funcionamiento de la lengua, está claro que a la hora de procesar este tipo de oraciones se tiene en cuenta no el orden lineal, y puso el ejemplo de que al hacer una pregunta no se tomaría, por ejemplo, simplemente el primer verbo que aparece, sino el orden teniendo en cuenta la organización teniendo en cuenta los constituyentes. De hecho, en una pregunta como esta siempre se hace referencia, o siempre incluso intuitivamente utilizamos el concepto de verbo principal, que ya implica una organización estructural a la hora de hacerla. Por lo tanto, ya digo, independientemente del problema de la comunicación, está claro que utilizamos la forma compleja de procesamiento y, por lo tanto, el principio de la dependencia de la estructura de la organización en constituyentes. La siguiente cuestión se refiere a los principios que rigen la computación lingüística y la computación aritmética. La pregunta presupone que hay ciertos elementos, ciertos principios que podrían ser compartidos por ambos sistemas de computación, y se le pide al profesor Chomsky que responda a en qué elementos cree que hay una diferencia entre ambos tipos de computación. Well, I think the question puts the problem upside down. There's an obvious fact, that is that every normal human being uses the language faculty. And does so from early childhood. You use it the way you use your arms and legs. It's part of your nature. And that's apparently been true since the origins of the human species. On the other hand, the arithmetical capacity is a problem. It hasn't been used until very recently in the history of the human species, long after human evolution was completed, and even today it's not used by large parts of the species. So the question is why we have it. How do we have in our heads a capacity which had never been used in the entire history of human evolution? That's a biological problem. And there's a tempting answer, there's a tempting speculation, namely that the arithmetical capacity is derived from the language capacity by simply abstracting away from the complexities of language and moving down to the basic principle of language, which is technically it's called the principle of recursive generation. Now, if you take the whole complex language system and you just pull out that principle, you get something like the arithmetical capacity. And it may be that the reason why people have the capacity for arithmetic, though no other species does, is because they have the capacity for language, and they're able to extract out of that capacity one particular property which they can put to use in arithmetic. That's at least a plausible explanation, but there's nothing for the believer in the uniqueness of the language faculty to defend. This approach suggests that it's the arithmetical capacity that's the problem, and this possibly is an answer to the problem. El profesor Chomsky responde en el sentido de que desde el punto de vista filogenético la capacidad de cómputo aritmético es muy posterior a la capacidad de cómputo lingüístico, y es un problema a explicar a partir de ahí. Sugiere como posible respuesta tentativa que los seres humanos realmente tengamos ambas facultades, una gran parte hoy día, porque precisamente se puede obtener los principios que caracterizan a la capacidad de cómputo aritmético a partir de los principios que caracterizan a la capacidad de cómputo lingüístico, abstrayendo ciertos aspectos. Pregunta número 16. Se dice: ha declarado usted muchas veces que muchos de los principios que constituyen los módulos de la teoría de los principios y los parámetros son bastante simples y naturales, y en algunos casos se ha referido a ello recientemente como conceptos virtualmente necesarios. Se le pregunta cuáles de los actuales principios de la gramática universal considera naturales
y por tanto muy probablemente verdaderos de la facultad del lenguaje, y en qué sentido son naturales? There are several aspects of linguistic theory which are inevitable. You can't avoid them. They're just part of the nature of the system. So one part of the nature of the system is that it relates to the articulatory perceptual apparatus. I mean, you produce sounds and you hear sounds and you interpret them. That's unavoidable. Another thing that is unavoidable is that you use language for particular purposes. And that means there's a tie to the conceptual apparatus. That much is conceptually necessary. It wouldn't be language if it didn't have those two properties. So that's one. Another one that's conceptually necessary is that there's some form of breakdown into phrases, and the answer to which form appears to be, I think, the strong evidence that it's what it's called X-bar theory. So if all relations are expressed in terms of X-bar theory, that much is conceptually necessary. The question is, are there also, so these are relations between what's called a head and another noun phrase. So if you have a sentence like, I don't know, John saw Bill, there's a connection between these two things, and there's a connection between these two things. This is the agent of that, and that's the complement of that. Those are, no approach can avoid that. The question is whether there are also other relations, like the relation of government, which plays a big role in traditional grammar and played a big role in principles and parameters theory. The current minimalist approaches claim that you don't need this. So it's a narrower approach. You're keeping to just what's conceptually necessary. I don't know. The other major, there have to be some principles of computation. I mean, otherwise nothing happens. And the question is whether these principles of computation can be what are called economy principles. Now, those economy principles are language specific. You don't find them anywhere else. But they are extremely simple and natural in a way which is extremely hard to explain. So, for example, no physicist can tell you why Newton's laws are natural, whereas some other collection of laws would be unnatural. If you don't, to understand that is to be a scientist. And you understand that by learning a craft, you know, the same in mathematics and everywhere else. That's why training in the sciences is largely a kind of apprenticeship in which you try to get people to understand what real explanatory principles are on the basis of natural and genuine and elegant assumptions. Some people get it and they become scientists. Some people don't get it and they don't become scientists. It's kind of like explaining aesthetic criteria. You either understand them or you don't understand them. There isn't much you can say in a general way about them in any scientific field. These, it seems to me, these economy principles have that character. They're very natural principles. If God was going to design a language to be beautiful, he would do it this way, not some other way. Therefore, if they turn out to be true, it's quite remarkable, you know, that language was designed to be beautiful. Why should it be? Virtually nothing else in the biological world is. And that's a very interesting fact. So these are what I mean by conceptually necessary and natural. The conceptually necessary you can more or less explain. The natural and elegant you have to just come to appreciate. Vamos a la pregunta número 17, que se refiere a lo siguiente. Si la proliferación de categorías funcionales como importance, etc., EICA, en los análisis recientes de la teoría de los principios y los parámetros es consistente o no con el espíritu de la teoría minimalista, y se le pregunta también por el valor explicativo que se atribuye a ciertos análisis que hacen uso sistemático de esas categorías, por ejemplo el de Pollock. Well, we have to be careful to distinguish proliferation of functional categories from proliferation of possible grammars.
The current theories do proliferate functional categories, but they narrow the class of possible grammars. They restrict it. They make it much fewer. So the basic idea, one basic idea, is that every substantive category, say noun phrase, verb phrase, and adjective phrase, is headed by a functional category, in fact the same one, a collection of agreement properties which are like things like gender, number, and person. That the structure of all of these things has this as its head and this as its complement, just as a verb phrase has the verb as its head and its object as its complement. Now that's a general principle. If it's true, it doesn't it adds a functional category, but it does not add to the number of possible languages. It doesn't add at all. It just says here's what they're like. There's one further idea, and that is that the same is true of of propositions. Propositions are headed by some kind of an inflectional element. So a proposition is either finite or infinite. It's headed by some tense element. And the same approach says, well, that too is headed by a functional category. So tense is like noun or verb or adjective, and the tense phrase is then followed by one of these, which gives you the functional categories, the agreement element, the tense, the agreement element, and then say the verb phrase. Now that's a particular approach. It doesn't proliferate number of languages. It just says this is what they look like, and they all follow from an extremely general principle. Namely that the agreement features head every substantive property. The substantive properties now are noun, verb, adjective, and proposition. Okay, tense, basically. There's very strong evidence that this is true, I think. In fact, we have agreement without tense. Say in adjective phrases, like John is intelligent. There's an agreement relation here, but no tense relation. We have tense is associated with case, just as verbs are associated with case. And we have tense without agreement. For example, in what are called transitive expletives, like in many languages, I think even in English, but very broadly in languages like Icelandic, say, you get things that are called transitive expletives, things like they're read, many people, books. Okay. Now it turns out that the only way to explain this is to assume that this is in the agreement position and this is in the tense position, and that's how it gets case. So, and there's many such examples that show that agreement and tense are dissociated, and that agreement and verb are dissociated, and that the agreement head of the noun phrase is dissociated from the noun phrase. Now, from those assumptions come a particular typology of languages, a very explicit typology of languages. They say they fall into very special types. The type which is French-like versus the type which is English-like, the type which is Germanic-like versus the type which is Romance-like, the type which is Japanese-like versus all of the others. And in fact, it predicts a very explicit typology. It doesn't allow it allows very few types of languages. And what has to be shown is that it predicts exactly the right typology. But there's no question of proliferating. It predicts that there's going to be an ergative type and a nominative type, but no other possibilities exist. The problem is to show that the highly explicit typology and differentiation that's predicted on the basis of this extremely simple and well-motivated theory is the right typology, that you're predicting the whole variation of facts on the basis of a simple underlying principle. That's either, if that turns out right, you've got a real result. Turns out wrong, you change your theory. But there's no proliferation of languages. On the other hand, there's a narrowing of the kind of languages. Bien, deja claro desde el principio que aunque se pueda hablar o se hable de una proliferación de categorías funcionales, eso no quiere decir ni mucho menos que existe una proliferación también de las gramáticas posibles.
ejemplificó cómo la mayoría de las, podríamos decir, categorías sustantivas, categorías principales, como sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetivo, parece que todas están nucleadas por una categoría funcional del tipo concordancia. De hecho, incluso las predicaciones que tienen nuclearmente una flexión, donde la concordancia aparece con un tiempo, tendrían también esta categoría en ellas. Ahora bien, concordancia y tiempo tienen que estar disociados en la lengua, y puso algunos ejemplos donde se ven elementos que tienen concordancia y carecen de tiempo, que desarrollan concordancia y carecen de tiempo, y otros al contrario, desarrollan tiempo en el sentido de que tienen marcas de caso pero carecen de marcas de concordancia. Volvió a insistir, de hecho, en que esto no significa, al utilizar categorías funcionales del tipo de concordancia, que estemos aumentando el número de gramáticas posibles, sino más bien al contrario. Dice que gracias a estos mecanismos, es decir, al hacer uso de estas categorías, lo que podemos hacer es explicar la tipología de las lenguas de una manera bastante más clara. Y de hecho dice que lo único que habría que hacer ahora es probar si las posibilidades que permite postular estas categorías coinciden efectivamente con las posibilidades que existen en las lenguas naturales. Teniendo en cuenta el número de preguntas que existen y la brevedad del tiempo del que disponemos, se van a saltar algunas. La siguiente pregunta del profesor Chomsky, a la que responde el profesor Chomsky, se refiere a su concepto de explicación. En realidad, la pregunta se puede resumir así: si el concepto de explicación que suscribe es lo que llamaríamos explicación formal o nomotética, o un concepto de explicación material, etiológica o funcional. Well, in the sciences, there isn't much general talk about explanation. You sort of understand it or you don't understand it. What we say is that, so for example, if you ask a physicist, what's an explanation, it's not a topic. If you can deduce y from x, okay, some phenomena y from some principle x, that's an explanation. It may not be a good explanation. To know whether it's a good explanation, you have to bring in other criteria. Like, for example, does X also explain Z? Well, okay, in that case, it's a better explanation. Is X natural? Whatever that means. And that's something you have to come to understand. If it is, then it's an even better explanation. And that's the way you find good explanations. There's basically nothing more to the issue. You try to proceed to deeper explanations, so ones that are more unifying, that'll bring together biology and chemistry, let's say, because you want to understand. So therefore you want to explain different things, and that often takes you to deeper explanations. If you can find some principle W, which explains Y and also some other thing, well, still better. That's just the process of trying to gain insight into the nature of the world. And again, you have a choice. No, there's no law that says you have to be interested in that. But if you aren't interested in that, you're just not interested in the project of the sciences. If you are interested in the project of the sciences, this is what you do. Bueno, en realidad lo que hace es rechazar el concepto de explicación formal y viene a decir que la cuestión es entender o no entender, ¿no? Entonces lo que hay que mirar es si existen explicaciones para determinados fenómenos. Por ejemplo, señalaba, ejemplificando, si puede haber una explicación de que Y se deduzca a partir de X, y eso sería ya simplemente una explicación. Lo que hay que buscar es la explicación más profunda y una explicación mejor, en el sentido de que pueda cubrir más aspectos y sea más natural. De nuevo, remitiéndose a lo que dijo antes, teniendo en cuenta qué es lo que es natural, que es difícil de explicar. Simplemente eso, bueno, es lo fundamental. La siguiente pregunta es la número 22, presentada por Úrsula Pérez. Úrsula Pérez. ¿Seguiría usted defendiendo la explicación como valor determinante en la teoría lingüística? ¿Considera usted que la teoría de los principios y los parámetros es una teoría capaz de dar lugar a una gramática generativa? Well, I quite agree that formalization is usually a waste of time. That's why nobody serious does it. And they don't do it in physics. They didn't do it in mathematics until quite recently. Nobody tries to formalize biology, let's say. And it's a waste of time for very well understood reasons. When you formalize, you have to make arbitrary decisions in areas where you don't understand. And there's no point in doing that. So you formalize just to the extent that it's helpful. It's kind of like doing more careful experiments. You can always do a more careful experiment.
But if you only understand things out to, say, the second decimal place, there's no point in doing an experiment which gives you answers out to the 20th decimal place. So you do experiments as precise as are needed for your current understanding, and you formalize as much as is needed for your current understanding. Now, the long-term goal is to understand everything. So as you proceed, you'll get more and more formalization. But it's just an instrument of understanding, and you don't do it any more than you need it. Las siguientes preguntas son presentadas por el profesor Dr. García Suárez. Knowing, recognizing, knowing that, and knowing how. ¿Qué tipo de conocimiento, no? Sí. De acuerdo con usted, el usuario tiene conocimiento de la gramática. En algunos lugares niega usted que se trate de conocimiento proposicional explícito, saber qué, pero también niega que se trate de mero saber cómo, sin un componente intelectual. Usted ha acuñado un nuevo término y ha dicho que el usuario tiene cognición, cognizes, la gramática. ¿Sigue manteniendo esa postura? En tal caso, ¿en qué se diferencia la cognición del conocimiento qué y del conocimiento cómo? Y si la cognición es conocimiento inconsciente, ¿no contradice esto la tesis de la doble K de Hintikka, según la cual si A sabe que P, entonces A sabe que A sabe que P? I introduced the word cognize just in order to avoid pointless terminological discussions. Now, the fact is that there are a number of philosophical theories about knowledge. In my opinion, they're all wrong. So Hintikka's theory, which you mentioned, is just obviously wrong. My 3-year-old granddaughter knows that the principle of structure dependence holds, and she knows that the principle of subjacency holds, but she certainly doesn't know that she knows it. In fact, there's no way for her to understand that she knows it. So it's just wrong. The way knowledge really seems to work is various parts of the brain enter into certain states. If you're in a particular state of the brain, you have what's called knowledge of something. So if a person has knowledge of American history, that means part of their brain is in a certain state. If you have knowledge of the construction business, your brain is in a certain state. If you have knowledge of language, your brain is in a certain state. If you have knowledge of, it follows that you have knowledge that and knowledge how and so on. But these are just consequences of knowledge of something. Now, the philosophical tradition has only looked at these, and having done so, and it gives various theories of them, most of which are incorrect in my opinion, but it's avoided completely the central concept, knowledge of, from which these derive. And I would suggest that that's the way we reconstruct the theory of knowledge. Again, the only reason I've used the word cognize instead of knowledge here is just to avoid terminological discussions which are a waste of time. Y tenemos que interrumpir ya esta sesión, aunque ha habido muchas más preguntas y muchas más preguntas interesantes. Ruego a todos que entiendan que la estrategia que ha seguido aquí el profesor Chomsky de seguir el orden tal como venían clasificadas por grupos las preguntas ha forzado a que algunas interesantes, muy interesantes, pues hayan tenido que quedar sin responder. Solicitamos todos la comprensión de todos. Quisiera simplemente decir, como final de este acto, una vez más nuestro profundo agradecimiento al profesor Chomsky por la gentileza que ha tenido de venir sin aviso previo aquí. Por I'd say that if people who ask the questions want fuller answers, or the other ones I didn't get to, I'll be glad to write a letter. Just write them to me. El profesor Chomsky dice que estaría encantado de responder por carta a las preguntas que se le han hecho si hay verdadero interés en obtener respuestas. Entonces, simplemente agradecemos también ese gesto muy generoso. No hay nada más que decir que esperamos que el acto haya sido provechoso para todos. Nos ha dejado ver una vez más la profundidad del amplísimo conocimiento del profesor Chomsky sobre todos los campos de las ciencias cognitivas y la lingüística. Gracias, profesor Chomsky, y un aplauso.